Ochredi ampa nyankropon abatampa odini Jesus odini Messiah. Wa wo kan ba na wo senso agina soro ne asaseyefo. Eta konkro papa doni brei wa sempa be ba manche biewu. De mesra se fasna se nufu so de wo ebra manchen. Bema umanya asema yi oja Bible say na suafo ne kan sempa kire edom no esese o bakuma muti se ja no mu busa so owura eti anya den no kase munye rade Yesu Kristo dini na wona beji wo frafo ebusuya nkontonchi ene ebusuya no mebiemu na pa obomasu ese ja oba ne hu kokotimo otufo be se yadom ema odi for Isaiah nkomse na o seye no emam ewo ya breso wase wo bete so monti ase mu behunu sumu hunu mu ewrade yi o maye de yeti amayeti ase na yehunu so donfo ma yehunu mu ma asam ne kase ne na setie no enya sundwe nya dew ema o masu okra bia wo yira ewade nam sempai so be krokro okra biara efiri abrabo boni mu na fo mo brabo treni mu na ono so wo wie peye wo mu na mo de o mu sesi o mu akase a menso afede makoma sipi afede manamo sipi bi okoye boni ba ebelu ne hunu obesu obedi aweho na de tie boni na o mpa wo ye no osan kokoye no odonfo nam sempai so yuma efi akwambone biaso ebra be kase won kokoro fa mu kasa yimi pe esi chan uja me honam a meka musuo na meka di pasam na nso aba be fa mu ne ka oso samfa kire ma sama esi nufu so ne wo mre o jem na be kasa be ti san kure hu na me riye de so ama be ti sa kasa me regigie na me ni mopia won kokoro be kanya sasem nim die mu nsem ene osoro nsem kire ho bibia wie nkuru mie we de yeyeni aseda ma udin me de wasotu fo be se yadom wa fentam fo mo fentam fo fade ewade a wo sa sasisu futuro na de to opo ano hye wo ewade nyankopon a wo ba hunu mu ba hunu wa huta hunu nyankopon me de wase di kunim do ni bere okra bia wo tie me bia na koma enyemre akoma bia ye din biara enya hobrase wonim bibia wie nkuru me de yeyeni aseda ma udin me de wase so wadi kunim waduma erinsada ehutufo na nyime so say amen. God bless you. Don't you tell what yasem America kasanfa ho konkro ho kakra how are we agili ni we Kristo ni etwa so nya ho konkro ene said ye ho konkro e kire e ma agilifo mi wi amekasanfa bone yom kakra me bowura ankronkro tibiam ene ye bi edi peya ensem fata e ma nyankopon etan ebe nipa so ene de e ma nyankopon do ebe nipa so say e ka se ho konkro Holy Spirit won kokro ya adeketu etwa se Christopher yetoto na sida Holy Spirit enya adekuma etwa se yedidi agro enenya fadi agro eno Kristo ni no tidi ni ose huhu kokro tinimu nenso be ko sori awia ba aba ba ye ne ya ope hwe ma mentre wade se won kokro ne ba betre mu na be saw de be saw ma you are more than a conqueror ma me fa ko adikanfo nim Jehoshaphat Bible says Jehoshaphat be ko akon bi bi duru yi akon no ba be korona atamfra kire so sraban no mo ne wo mo ba be ko akon dos no mo ya hodenfo na dida so yirai no ko wade nche se owura kunya bo na ekon ye ba yesu de so chen ye na Bible so nya popo ye sentrani ma won afei akon no mo kono mo de nyomfo ne o se bo ha o mu duro no na wade nya kopa ma abo efri so ne ho hum ni dwumade no akoko di akoma ho omuduro na tamfra wugu ho mte se nkokọ because bi akire ho Holy Spirit is about so who you hodenfo wo yesi na wo yenam yenhwe de si Samson abraso se wo kenkan akanifo nwoma chapter 15 downwards na Bible say na awurade wo hum salisi Samson so na ofa afunu aboje no na odi komunipa be thousands I tell you ha ho kokuru sadisi Samson so prekopa na otimi di juma ebura dwene ene tiase so ojiri ni Kristo ni se Holy Spirit the bow so a ho odin sire ho odin fo biara ahode bia di ba bi eso chen ho kokuru de esa sia no American describe ade we tro asoro abofo ho odin pa susu fam nanso osoro abofo bia ni wa ne ho odin chen ho konkron ho kokro wo odin sire abofo Gabriel ho kokro ni ho odin sire abofo Michael ho kokro ni ho odin sire abofo e wo esuru ni nara ti asebie pa esa se onyankopon
obebo wiase abebo abofo abebo nipa desani no onam honhom kokro so ana ye na body ni na eti honhom kokro ho odesi no so abofo ni ho odesi bibia onyankopon nam honhom kokro ni so ye eja esi ho ana otwetwe aso abofo free janim eti Holy Spirit oye stronger than angels honhom kokro ho odesi abofo ti asebri e pao eti Awurade Nyankopon na ne mu honhom so ene na asem so eye wiase ni mu abodi ni na no meaning sa honhom kokro no de yo eti sa honhom kokro be betra wo nipa da sane mu a wo de chan obonsam ni tumi wonim say nso tumi ye bofo be ye tumi ye bofo suman tumi ye bofo ewiema tufo omo ye bofo emotia oye bofo omudin keke ne ye chichemu ahonhom ewo wiase ni nara ye bofo omudin keke ana ye differentiate omudin ana we di nsuo we ni wiema tufo be omudin na ya so bofo bonsam na kasa mu himself oye osoro abofo Nyankopon ye ono ana otodwom e wo soro ti na friend Lucifer ti asebie pa ana madi kan so aka tire se obofo bi ahonya den enche ho kokronda ho kokro wo din pote obofo Michael na obofo Gabriel nom ti asebie yo eti se ho kokro pa betra wo di pada sane wo mu a wo ho den chan bonsam na wo ho de foforo bi siri Satan me se obi wo so kwa sori wo se ho kokro tu mu wo se Awurade Nyankopon ho kokro ene onenam na so yare bia ba beto so a eye honhom fi ne honhomone ana de sa yare ne beto so eti so obi bi se Awurade honhom kokro no eti mu dia eye den na fie baye tumi kankan no otumi de sa yare ne beto so wa bra wo se honhom kokro bi ti mu bi sa se Holy Spirit ti mu na so ba bra botine ne ne abra bokonkro na honhom kokro ne onam a I tell you say bonsam to me bia tumi meo no what me do oyo de bia ba beto so mena yeye onyame honhom kokro no se ewo mu na se wo so a e dere dendenden ti se eja se de eja dere no na hwan na eja dere wo funu no mu a obetimi ne nsa akwakohyem obi antumi fa ne sa akwakohyem ti asabri ye pao se wo kokro wo so a wo dere dendenden ti se oja e dere it is a kokro to so wo kasa wo kokro to so wo ko Pentecost asori wo ko assemblies na so ade na wo kokro na wo se to so ni na no ahomone asi wa ware kwan wanyina ma wo bre ya pan wa ware maye na wo mfi bi enye wo kwan na busuan be si wo kwan asi di padom edi di padom wo bebrebe kwan so mi bi sase aden ne ba ni sa wa bra so ho kokro eti hu asante ba mu ko Kumasi a ye fro bi otumfo se otumfo akasa wo ba kuro bi so a esa se otumfo na hye Kumasi kuro ni na so no akasa wo ba Kumasi kuro bi so a ohira wo kuro mu ho no wodane abofra because otumfo no so chen ni chili ya kase ana hifuchini anso ebi di dabi achi eti say otumfo ba kuro bi mu a wo sa ohira na wo kuro ni no wo bra ho ase wo konya kase wo dane de mo otumfo ma ne tra so na wo ohira no wo tra konya ketua bi so ti asebri e pa ti asebri yo eti say wo honhom konkra wo mu odu tan osoro abofo ade na honhom konkro ni ti mu na so abofo bi de yare de how bi aba be to so apa honhom konkro san honhom konkro ne ho bibisa wo agidifo mama ye nada ye ho sa honhom konkro na yasi ye pe no eye korotin sa wo ba brabot ne ne abrabo konkro a eno na honhom konkro ne be betima aba betena mu a wo be so aba na wo be yesi no ye nam ene oni Awurade Nyankopon tam ti sai okwa asore ba be buru nyaman okwa asore ba be yaka unu obi bo atwede wo si di pa de ye nsuo mpa anya de be se bia no da wo so nkasa de ho biem me no kasa obi no ma me nkasa o me no kasa obi no ma me bo atwede nsuo duru kwasi ada odware kwatena Pentecost asodem Methodist asodem Assemblies asodem Apostolic asodem odware kwatena sori fie se wo so Awurade na so so obi yaka no obi twi onya ma ne kada who ya bekasa won kokro tumu shame on you edipa be amanya kopadi mo nyama hyiase ha ojidini wo se nyakopa won kokro tumu abrabopone na wo bona wo ni obi twi manso asase ba ko hunti what we akwa kotu obi adu wo de ne na mabosom so adai de trimoden ne ajemonyo aba wa fasa wo ni se sa ne ye de sa suba na wo tele die no eye wo sa ye de ma okra no ni pedia Holy Spirit ultimate na muda Bible say onye sakasaka nyame na emu wo yesudue nyakopo
wo brabia wo bo anamo bia wutuo na so won show anamo ne wa kwan ye na wo wie na ye wadwe se Awurade wo hum tumu wo hia se papa memeti wo minsuro bosom minsuro ba ye na minsuro insuro tumi bia because die teye mu no eso tan nia wo wiase na de atu bu ni so betu aye kese de a eje so ye na pede e de ma se de tie Mika say yo obi edi da so wo Kristo mu na yera Mika say obi ese de wura ho so obesu nyame ubisa sa dentia do be ka tell say obesu Awurade no aho kire wo de so obesu Awurade obo mpa ya ne mpa bo enya adwuma obesu nyame no ese na de sire de na ne nsanka na bi sare na nya mam etama ne wura ho so obesu nyame eto da mpa na ye na adwe se nyame bi ani ho sister nyame so na besu we na wo bompa ya bi openo nsanka na ene wo hu se wo nsanka na so brabo body na wo bona wo sum nyame wie kwa sore ba ekoda be meti ma ne wo da bo adwaman ni san ba do yi ni se egu ahue mo jegu no eno de wo hu se ye bone ana eno so ye tuwa de sai ni se yi go da wu yi ni nti e ma wo ne wo ni yakopon tamu kwan ne mu ware eno ti da wu yakopon ni mo nyam no wo mpa ya na wo ba nya adwuma de wo gu bibia ka na so brabo body na wo body de tesa wo nya bebeboa yechiri ko kwa ye nini ma o se wo so do Awurade a na wo do Awurade eni ni dwumadi ni na wo so ni Awurade nanam so fure Awurade ati ko mpa braba wo pe na wo wia ko pepa wa no akwa transfer dem se wo so Awurade aya na ho kra ye nwanwa Awurade te soro aya na wo sere wo papa aya wa adi se wo sum na me pa aya wa adi so ni Awurade nanam ana de sho bra wo bo ufia ufrimu enu abusia ufrimu obi esiso a ababa obi esiso yi nsengu etama wonso wa ya boss dodo sen na wutie me wa hwie moja wuye ni pakum ni wadi ewu moja etai wanim moja sufrawo na beda no wabrabo pa ayekoso ebeda no wabrabo ahunu ni monyam ebeda no wabrabo tiri esu yie hwebra wo bo hwebra utuo menu kasa yo wana ne ho agiri se utirim utai obi udu obi anya asem nipa de ka asem ane yawo ya wan ya ba afi ba ko aba eda so se utirim da so ka asem kro kan ye ene kwese wo kwa sore eno ameme ne da wo kwa sore kotesi na muyi wa so dem no wo de kai emu ba ko pe ne ka tse me sesi America sei on kai kotesi ni bi na so de bi obi de ye wa yawo ya wan ye de o wan ya 2 years wo da so kai shame on you wo da so de Awurade ana wo do rabonsam unya dajema ni omehunu opa ko Adum TV chi noveles obenya bre asebre ne to akofa konya tenase okwa hwe mu fibi wanya bi anhya da bibi ya ye no na so pa ma yenti yemie nyamesem to ho na yempa mu nka no kropefe otewa ana me de na wu amu ode na betiri nu na sum ana me de nyamesem wakomam e wakomam so koso nyame wie kobobra wo pe eti wakoma na epefe wakoma na yesum ana so wakoma na ye kroje ma Awurade Unu sa komani na Yakobo tena na eti efi ele bone ya adokro akoma no Awurade be da tena sa efi akoma we mu bibisawo sister baby a wo bia wutie me Awurade isra so wutie Okema FM na Okema FM na wutie de sade wo be kasa ya waje nsem na tum no enye do ana be kire se wo kra won kwa ho wutie Awurade na bro no ma enye de kire se wo kra won kwa mena metia kasai se me ka wiase nsem ni nara na se me preach kira ka no kwasem kira wo na se me bo mabra bo sade me akasa be pe na me ni Awurade anante ade die elitire ni mu a mi wo akiri me kra be ko sayem wo se di pe be be ka so wura ye do di se kom ye do di tu ahomani o na so be so se firi so kwa wa nya de tene me bi sa wa wutie be sa wa bra bo te sai wa na bo te sai ye ya se say suba ni ye mane ya na ya anante Awurade akwan so a e baby bro the baby can see so the bra and then to be one and then to be copa and then to be any ope and no and now to be doing sa etc quite kasa wa kasa no waka adwabaya wo boy obi atimi su kwan bebre bi ba wo be ka usabi no agupo eni pa be su atwa wo asia ye be ka se yes be se de na ye ben no na ye nanam o radio minim ne pa not fitire ya not on bidie not on enku not ha ona de twa nsuo kwaba no asumasi ne anim ne wa ha o no ta twam wa sada no ani pesu yeye we yie aka no Awurade Nyankopon ko a ene ade boni ni so ba mo ne
yi na die e beduru sa brɛ no ni na apem eti obra be na obɔ no ɛna nya wo dia wate na wo de otira ahohoho ho ɛna na sesa wa kwan ɛna na sasra wa dwen ɛna na te ho na yɛ krotin na yɛ fentima awurade adabi bo adabi ba ɛna na wo brɛ tomorrow might be too late otira de na kachi ɛna na wo brɛ o ɛna na sesa wa kwan na otira bi die enipa hogo ye ho a aya na efiri sa de kye wo ye enipa sori abapahima obi sori odi obi atem na yoko okasatia no kasatete ne ho te sa aboa usika kakra wanya nti wo ye nipa te sa aboa wada sani ochina wona ye de kyemu sam ati Israel yakopo obra be na obo anamo be na utuo subane ne ye be na de die aya na de kyemu sam ya breho sam wo de se wo kwa na dwure yi na wo kwa koda wo da wo kete anahom paso pejo di shasro ne bisa wo se timi ba bedai me bedai se me dama se man sori ade tia ehina me kra eko me bedayo se ade atimi ancheme a me kama sensei ni bisa wa utie me ete rade nyankopɔ ne honhom konkro no ebi tu mu ana se wo konkro tu mu dia na nya rade dia ojamamafo Holy Spirit can never exist in you. Ni say you Holy Spirit can never exist in you. Wa utito your kono your kontem enipa tiri semka Holy Spirit entimi tram mu da me mame wan kasa unia oyo unia o ma odi o ma ba wiase udo bi tan bi wo de hwese de usifa ye enipa mu yimu onipa hia ni bi o te obro no so fie o ma ntam hwese de usifa kasa ne ho wo kasa ne ho te so de o ya aboa na sidipa sika woni sam de utriti ne yie wo kasa ne ho yie ara sama ye be de jawati ya fa hwiabo sara so na ya fa hwie so firi mu nko tutu anamoni yie bobra ese de fata sa wo kokuru betu betra mu a wa bra bana ne pepepe na wanye wa dwama yoro na wo gro be ma ne uti so ye hu ade beto da so ne uti unim se bu wu achi mo kre ko jam Bible say be ma hu oba no be so ne ne tena onko fie ko tua di tra de na onye ne se eyere amamra kwan so na we ni abia eye tenene e wo Nyankopon anim Bible say na Samson ko kro bi su ko hunu oba bi ana ko ka che na agane ne na se ma agame na momfa ensa enkohu oba we abusua na me pese me ne oba ne tena se me yere we ni ade a eso nyame ani hwa sade Nyankopon mu etie no eye mra ene hyehyede onse wo ko boso so itimi ka se yumpaboa utimi bi so pepepe wo ko aduro so itimi ka se hey kwa wo koi ye beju 20 million na hanu no waba no ye nsa ye ti nko kra wa bra wa nya bibi wa hwa be bodam wo be se wo diranika wo be se wo ye se de mo kan no because wo jini sa boso mo ho ti asabe ye pao se de wo ko boso so ye hyehyɛ mra ma ho na odi so se de nani wati o hwe sana ready wetie ete ready mu na wo no e de bra na wo bo na de anamo na wutu na emra na nyame asesa ma ye se ye ni so no e de ho na wo ye wadi so ana sa wo bo bra de se de opɛ ahomachi na me bo mpaye na me de nyame ase na afi na me dwundwuna de bi wo bitirim na me ne wo nche sa asɛm no de ba bitirim ni se me a mete wo sesi ayo ni pedia me dit ho yi eye netie ana Nyankopon ne nsanwene ye na ode to ho ana humi enkwa humi bi edigu ni pedia nim ana ma me dane nipa ana nyame ma me adwene se me mfa nwene na ma me kire wode bi one ni pedia ye ho yi enya me dia eye asase so netie eri se bi wu a ni pedia no be ko netie because enya me dia ana me kra so a ewo me mu ai ma me ye di pa besani me kra na etimi mu no eno so so ye Onyankopon ehuni mu frama bia ohumi ku sa enetia na me body nim ena ma bitumi ye di pa eti one me nipadua no eye netia enyame dia ana two okra de so wo me mu no eno so nyame dia enyame home ana home egu me mu
eti me na me to asesi aro bibia ni wa wo me mu a eye media bibia nya media me kra ne nya media ana me nipadua we nso nya media ne Onyankopon na ma wadwene bi ese wo me de saade nyoma mienu we me de achew na fa de dwuma bi wasase so dwuma na odidi wasase so no atabu oda me ba bebu ho akonta ama ho na de ona mu nipadua so ye bia no wo bebu eho atan eti saade betime de enetie ene ahome ema wo be ye onipa na se bire di twawa wote eyaw no saade me de sama wa eye yie no sa na atamu oda sa wa fa nipadua ne okra ya nya bibi pa atamu da be do ko kotu otam na mema wote yaw saade me ma nipadua ne te yaw no sister sadia wona fam bredi chawa eja sewa wote ne yaw no sana sunsun fam le osunsun eja nso a eka osunsun na osunsun so bete yaw yes sacha ya twi bibibo osikani bi trase ohiani bi so trase ne fre hiani ne Lazarus hiani ne wuyi ana koda Abraham kukum ende ye fra paradise osikani ne so wuyi owu ya no so ko baabi ye fra Samado obi ye Kristo ni otie me onim difference dem se wo ye tene ni enei na wuwu a enya heaven na wo ko heaven de atamo da ba sai kimo a ana nyame de ye ko heaven be se wu se ye ya wo ko chan wo baabi ye fra no paradise e honom na Peter no wo Paul no e hona di kanfo ne atene ne efo no omo wo e di se atamo da ba sai kimo a na ye you free paradise wo e do ko heaven ana se wu na se won tene se wu na se wo dwamamom na wu ye wu na se wo nyinse iguo mu ana wu ye wu na se wo akayo uno bi ya kana na nkasada na wu a se wu na se wo bi wo sakasaka de basabasa yo bi wu abrabo furu ene ye dwamamo ne abrabo boni mu a wu ko ba bi ye fra wo asamado ono no e hono ye sakasaka ma menkyere no me ho ye fa kyerɛ sɛm no Isaiah chapter 14 verse 9 ma menkyere no bi e wa asamado ho e di sɛ wu na sɛ won tene a na ko asamado ho a enyama na wo ko fesi Isaiah 14 verse 9 o se asamado e wa asia de kan ho besia wo ba ehwanyan ensamanfo ma wo wana anka na oya asase so akunyini nyina ema wana anka oya manamamu ahemfu nyina sore efi wana hinwa so obuni na je so katra wo se won so wo ojo se yen wa ya se yen ara yepe o kase asana basamado o menta ene no so wasin kata ya sama ene mu abirika na osun kata so ene so nsono eya da na wo firi osoro ahyease ade transformer strength ade tiaba ye twa hwefam wo bre amanaman ase no na wo de wo kan wo koma mu se osoro na mefroma kro Nyankopon ensroma no etifi na mema ma henwa so masie na matena asiaye be pone so etifi fam asase etifi ano no ho aton mefroma ko burunkum sonsromia meya me ho se osusuru ni no emom asamado mom na wasana akoduru amana na seton wona wo hu no ehye wo ha na omo de omani kariu eka se oberema o ma asase wo so ye na o ma ehinie ehihim yenu ni o ye utie tie dia asame kan o asamado be di ho fawo Bible says una se won tira asamado o se asamado kan ho besiawo na ehwanya yan samanfo ma omo enkane no mo asase so akunyiri omo di na aka cho se won so wo ese na repe wo so ba asamado a wo kata ya sama mu abirika ya kasa mu abirika ebini mu mwa ejana mu mwa fa cha bi se odidi a ana
na osun kataso eye sunsuno sadia hunam fam esosuru wura wasumu a ohihia wona ho ye obasabasa no sana wuna se wontene a wasama do se no obi sombosom e wo fie se no obi ebo adwaman obi wa braboboni mu na wawuna na so watu ama brabotene ni se no obi rinsa bro na watu me fara brabo ma Kristo na wawu a me ka che wo ne pefe wo ba bia sama do eye obi a wo famu no ye hey obraba na bo adichio se obi ati afa ne wo ma Kristo no wawu na akachi onu ne wanya ye bio eti o sebe bia odi yawo wo di abene hey ada sama aya bi su odi pa wo ewiase wo ade wo wiase a emobo enye bibia eye ni pada sani eni pada ye mobo abo odwan beba wiase obene na wiase didi nom ewe ahahama enante se de ope nanso se odwan wu a asa odwan wu so a wo odwan wu no eni pada se ne nam ba mfaso afrumu ponko obenante edidi nom owu a asa eni pasa wene nam emeso ba mfaso de so di pada sani dia o menante wiase o uko atifia na afro preni atoye ebedidi no bo bra se de ope na so wu a ensan eni ma na ba ye o wiase no uko akobu hu akonta ye eni pa ye bombo se wiase ade bia ede na ode obre o time ede na ode obre na ye wadaje wono ede na ode wadaje ye me no kasai pondo sex video will be phone so ebre bi o hye so oba na oba da e won the phone so ebre bi akono boni e dokrono ebre bi masturbation ana ekoso brother ajamabo ba ma wore tna oyire ne ho ati oba tna ukunu ho ababa wa wasi abrabo so hwe na wan fo abrabo aman sanwe ajamamo eni abrabo boni ajaman de tola esew ba ya control ho kakra na so ye nipa me ye nipa te sew pa o me so me wa kono ni bisewa me ya branti a me si so me fie nkwa chiri kura me ye young na so masame ho so se me ni wa ba re na kopema ware usu betumi ayesa ye wo me bepem na me no kasai menye sex da sana usu betumi ayo eye determination ewita so just determine adie biara owita so no betumi ayo me na wie peye na wankasa no wama ho kwan ese akono kakra bi ba wase ya ohini kakra bi a na opese odi huure baabi ama saa de ni tutu bi hye so aya wo daadaa de ya wo ye eje se ho aya ohini kakra bi na pe baabi awura ebrebe duru yo na utumi kwa sore dem tonyom pa e ba won kokro sane na utumi bom paye ebrebe bai na utumi de brade nante ese na wa kasa utumi frefeni pase yensu nyame asem ba fibra wodu abrabo ma mpratwe ni adwamamo no saa ne ma utumi ye biem ei ure ya fi wo kai wodo na wo mawurade ye sisa brada ebrebe abratwamu a na wo benyame pa deso free sababa wa bi e ba wa kwan mu no hwese de onyame soma ye e free sa brantie bi ba wa kwan mu hwese de onyame soma ye o sha ukwa pa kwa Chia Mountains mi free Accra eba mi si Kumasi na me kwa Chia asa na me ba ye ji ha na kwa Chia e ma ba wa de mrantia ukwa hu ma mo de da butai so a omo ye fasting e bompa ye obani ya brede dede e pe bibi Onyankopon nchen omo dwa to Onyankopon se rade hu omo mobo
Omeja brabo boni bia omu ne adwama mamu osoro omu ni boni bia mu omu ye fa ukọ obi da fa ko otumi nkasa fasting to ayemre ana da fa ko ana raba ana obonya me mpaye se nya me hu ni mobo na nya me fa na akwan sisi ye asumasi wo de hwe obra wo bo wo de oti ye ti ho hwe suba bia wo de na die wo de hwe ne ye bia wo ye ase wo be se nya me sira wo Uri nyame bombo eti uri ni payo da mountains wa wajai bone yo uri sai ni payo bompaya wana ni payo beduru nyame anim ayonkofo ni omonam at times kweto yonkofo ni na fofo no ja ayonkofo bi atiri die ayonkofo na mo abrabo seye ayonkofo omonam awori nsa na wasu nsa no ayada me yemi sisiri mawo atemu obiri bo ojabire ba ebiri ba onipa utumi no ho ene na wo bre ene na kwai wo mawo ene na dade wo mawo ene na betire jade wo ye ene na betire fa komboni bia so wokyere bi ba ah say akase obi otire ni nia ababa wa utie me mama ya utie papa utie me wo betire otire ni nia mana ye na oni bibi yakase otire ni nia otire ni obi a me no kase woni boni mu obi sorry no one is perfect hey you are lying someone is perfect papa obi is perfect mama nti obi is perfect me no kase so jajama mo se woni kro bom unu yantamu ye na so ne rade tawu ya na sa wo cheke wo hye na wuni obi a ho adwembole wo tirim na sa wo so rade pepepe yo na rade wo konkron atumu na ye bo wasu asa eja obade wo kokru dimu na wutumi ne rade to nsa didi lukram efini ho a wo ye perfect atamu oda anasa heaven a ye kono omo mo ko heaven ayo mo am perfect say obia nye perfect ana sare mo kano if no one is perfect dia and let me be so any him for na ko heaven yi omo ya perfect ana irade say omo be ka ne ho e wo soro hini ani mu it is so da wa no one is perfect we chama ma wutumi nyanti wo ka say no one is perfect sabe ya wo bo dwaman pa one kasa odi sa ready no ebe tete wo ho re no akoso aboss abrani nti o sa no one is perfect ana de sa na tete wo ho mega se bitro someone is perfect say no one is perfect dia any ready say omo me perfect ana temoda omo ne ready ba betu nsa didie e wo heaven ho it is no one is perfect dia any na temoda eyin for na ko heaven no tom jibano se wo jare me no ka say boni obi wo me ye dwama ho se wo jare dwama no e perfect se sia me no ka say boni obi wo me ya kayo se wo jare kayo no e perfect me no ka say boni obi wo mu antoko bi obi ko so ja antoko na perfect me no ka say boni obi wo mu akono boni na mani masturbate so ja masturbation na o perfect me no ka say boni obi wo mu nyinsen yiguo so ja abortion ni nyinsen yiguo na o perfect it is said pa no on to me nyai saade ani nti e mari ti be my perfect me I tell you the fact se me wuna me kra e konkogiem me ni obi ho adwebone me ne erode yakopo to nsa didi ne ho kokru tiri mu erode kasa ma metene nka metene ne ho kokru wo me mu ama de bia danse se erode ne me nam afa so me ni obi ho akayo bia me ne erode relationship ne ya strong me ne erode ntawe e wo odo me ni akai me ni adwamamom akono bo ne nse me so eti ma akwan ne ye ti asabri ye pao eti mimi wo a ene ya me kra wo nkwa wo de hwa brabode ne ye bia wo su wo mu saade na da ne wo sinti dia saade na ha wa adwene saade na ha wa namo eti Yesu Kristo de yesua fode kasa no ka kire mo se ebe ya ma wo se won saba ko ha wa wo betwa atwene na wo di ensasiri ebe ko hini anim daddy what ase pa se kasa obi di ensasiri ko hini anim a won se twa eye yawo wo fa yawo mu eti akono mo na jeje wo so a eye edaw bi na eba wo mu eti Bible say ayama wo se ana ne pa bia wo hye akono so na wa anya akono na pede a je se wo bedi yawo kakra
because akono ede ana wo sene so because one person be boy dwaman it Bible say ebaya ma wo say wo saba ko hawa wo be twa wo twa wo say ya yawo it is akono na ejeje wo no wo sha akono ne so a down na eba no wa ma down na ma wa di yawo it Bible say yema so be di sa yawo no na temu da be konkom ro ko kodi anije esere say wo be ma akono na ba ne na wo usisi mu ya dokro no wo be kwakwa na pede usisi mu ya wo de no akono na ba so no wo kwa na pede na odi nne enne de na woni gye eti atamu oda ne nso wo be fa oja wo eti tura kokro kasa wa bebuam ni nyansam se Yesu Kristo ni nyansa ndo wo say ya ma wo say wo saba ko hawa wo be twa chene no fa oja wo nim enei na atamu oda be konkom asene say wo be ma wo sa no awo ho na wo di wo ho emuani na e be ko say yem abrati ababa wa me ma me papa awari enti obi kra ko jam awari enti wo de rese de usifa kasa ukunu ho oba be ma na mpa be ma ne adwamanfo wo de se be ma oni ni tie adwaman de obo bi pa bra adwaman no obo di na chi no da so pe be ma no e du ti na ne nya ye no eti dia na wo sa wo ye di wa wori esi wo Bema na brabo body na no da so ni ti o. Aya bi sa wo se so. E de na me ya ma bema yi. One me ntra ye. Na bra bi ya wo fi me che kwa de ope. Yo ba bi on ma bema ba be fa na di hu ni pa. O dress kama. Na wo horo ndu mbam wo di hu ahu ni die. Na ye first person. Be free so be ware wo no. Wo free so o ye nko awu dia. Eto aye wo basa basa ni sekaseka tusa. It is all called what take a woman about for floor. So much says from one. None need cat or mumu. Would you know? A brown never man young warrior. Now Cassandra one off from the bra. Now respect the pa. But if you down in the warrior, wouldn't need to be Cassandra was said across ya. Wabran in the Benyasem. Tiasabrio. The Etia warrior would you yow. Have Mr. Warrior 2 coach and Bible say, Obisera say, a warrior in Funko heaven. And I'm a control pefe, a warrior yadi ko heaven. Bible say, so a warrior ya, who Christo someone yet. Anna Bible say, Caribbean say, so Christo someone yan swa, who knows so he didn't need that. It's a warrior yan so Christo someone yet. It's a warrior who told me warrior were a bunny. But I don't know what I am ye. It is all my Donia Sunjeba who running 10. Bemani brajama wachi oni na ware best oda pewade enti na daso ni tie ada okoye okobo adwama no wako okobo adwama ba udim se e na okobo adwama wache wakoye na ade no daddy bema na ko wakoye de ope se on pe na okobo adwama no unsu na machine ya odia okoko so de ekro ba beda wonche ofie wako awaba no de sesie wo dem sada no a wo usa wache no because wako me ba won nche Ode pepa FM ho ode mo besi na okwa udomia oba otoba ye no amunya fa sebe ne so fita no e se frank nim yi sada no fa sebe ne so ode pe air fresh na bi na fa spray ho na de bia mpoma ma fra makakra mo wo fa ya so sada no ode ye nuoma ye neat ye dem wo kama wo say sabra na wo oba ko bonti oba ko ye de ope Omra no wasiese dem wona da afa hye e man nyama kitinkiti ba ko wo fita ketwa ba ko so wase nketinkiti e sha da kese wakoko mpa jama wakoe de opebia afa oduru sawa oye de obeba fie oba bede wachi oduru fie obi epono na obi ekatesi na wo se se dem we project owo so betu na ujira mpedeti fisa na ni boss so si Jesus o se ikrate bra on kabise no kana to on kabise prewanso de na de na ko o se akosia me homete o se o de nya hwe wa brada ho me ame bibia huri tra ne so sada no ko 7 round 7 wuje bi da betra na ye obe no vote be 20 every sada ne ko no I tell you opo nyuma na so ba obeka se ye se binim na se be fa kodi mutu a me kofie na me fufuo na bene eti se ma nya ntema nkofie a efie be kume efie ye be prame ena no de fa mani so nti eti ogere bi ka de be fie waje wa ware na si ho na sare mu ye ne dia o se me kire mo
Dama wo plan pa wo do pa. Eti da bra wo body na no. Wo da so do nti. Wo da so ne wo ho. Eti ji wa wari de si wo. So wa wari de bu yie. Abusafo. Me yana na me se para ba wiye. Sen ona mo na duru. Sen na wa kwa na rekro. Bo obra esefata. Na se Kristo Yesu ba de ba tena wo. Wanya yiraba. Wasibiri bo. Abe patam. Hwe na awari enti. Okra anko seyim. Hwe na awari enti. Okra anko jem. Be ba tawo. Mame keke no de asem tro kakra bi na masoso. Ene me pesa me no kasa won kokron kakra. Me bre na saaso. Me bre na wie peye. Aya na bre na nhyeda nso yen. Enso mi se bre pam nya me beye. Mame fa kote se twatu ma wo yen soso. Romans chapter 8 verses number 9. Because of our kokron say, Holy Spirit na tra say, wo ye wade dia. Won kokron no. Romans 8 verse 9. O say, na mo de muni hundamu na emomu ohunhumu. Na so je se Yakobon honhom etimumu. Na se obi eni Kristo honhom a onye ne dia. Na se Kristo ewo mumu a boni nti pedua na wudie. Na so tini nti honam no honhom no ewo nkwa. Ewurade asemi amen. Babia obia. Babia obia. Ade ba kopara me sra no masoso. Ye bebie kolesna tu. Ade ba kopara me katso jini ni. Ewurade Yakobon kokro no metra mu. Ja obrabo ni bia to o. Na je suba mo ni bia. Nyame ya doma da foforo me ba. Me do ba be kasa. Efia da ho ache. Me do be kasa kakra. Afa apama e wabusua mu. Eso. God bless you. Ready show. Bebe wo bia me din ene Reverend Abronoma. Nipa so ma sinema djubadi e baso. Ene nanamponsan. Eye Royal SHS Director. Birichia ekobe ni pa bebrebe. Birichia ko pa bebrebe ofa. Pa ko amen obia. Amen. There are rains of the Spirit. They're coming on me. The bonfire. Spirit in the The bonfire is last. Okay. Reverend Abronoma Channel Bonfire and I feel your recollection. Okay, Reverend. I did it for your bonfire insurance and pay so and son a recollection him. Na ka be pere say de de ka ye wiana ka ye bonfire kakra. Na so ye bre na yesika so, yesika na sa. E ha na ye gya yensie. Ye bonfire be wo bia. O chiri ampa nyankropa batam pasre bo sa chira mo afeta fela wi fidi matoma be de ko adidie. Muruku chacha se muruku batidi muruku bafa usara sama hu muruku munyankwa. Ahuna babrem ne hu tawru nyankopon. Erade a wo mane pare akyekire ko de pete bi ensam sha prabu sue ni munyamo. Okoto pupuri a oda ya moden tem de hu santram ko so mpremo. Pipirisi ja pirisi mo wisie mo suobua. Erade a usasa se su futuro de to opo ano hye. Na opo antima antra ne hye wona no bepem ne. Wona usum febe fide ni se nyina boto mu de nyakoto ba no nyansampo. Erade a odi osoro tere osento madan de sase se osenkete. Wona de ensuruma oya ne osrane etuatu awiemu se rokuafo de je ne etuatu ni kofie so. Mijai okra ne akoma bia se worade onsa. No de brema uja du tumi kase be mu adwuma. Erade be kase okra bia mu. Ensempa wona me so de abra umai. Erade ma entiam o mutiri mu nche. Sabe yo betumi de sempa na ntena ba ma ye to so mienu a o ma anya yiraba. O kokuru be dia hene obi biara so. E ma obi biara mfiri no kra ne konkofon da. Na wo ba bia ma Erade Nyankopɔn ma so wani. Me da wase be biara obi a wona adwuma mu ne fie so otin so be bia wo biara. Ma wo jafo no tumi kase nse wondene. De opasa o jaibo ne ye bi ne so tumi nyae. De body bi sade so na korobo ne jeje no. De abrabo ne bia wia no no tumi kentre ne ho. Erade me yi bae se bae ma wo. In the mighty name of Jesus. Erade sana o maso. Ma wo favor nse won so. Ne me na wia mu dia. E de ye ni asere ma wo. De be da wase so odi nkunum. E wonya bi acha na me oba. Adom na me on kokro de monti. Amen. God is in our friend. 05562271112. Reverend Abronoma. Wonderful message of God. Always never want to show. I think come. 05562271112. 05562271112. You're clear anymore.
Hello, Master Benjamin. Master Benjamin. So me chop before put here. If I talk to you now, oh, no, I say I don't pay for the after. The book I mean, I say Timokwa. Namijo, Ayaru, Yamekamo, Yamisho Video. So 556227112 05562271112 the Asamaba